बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने बात की एक पाकिस्तान में कौमी उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस 2025 हुई, जिसमें पाकिस्तान भर से बहुत बड़ी तादाद में उलमाए मशाइख उलमा और मशाइख ने शिरकत की, स्पीचेस की। सामने स्टेज पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ बैठे थे और साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर तशरीफ़ रखते थे। और फिर उन उलमा ने और मशाइख ने अपने ज़ाती मफादात के लिए जो जो कसीदे पढ़े वो आप सब ने देखे, जो जो तकरीरें हुई वो आपने देखी। और उसके बाद जो पब्लिक रिएक्शन आया, जो लोगों का रिएक्शन सोशल मीडिया पे आया, और ख़ास तौर पर वो तकरीर जो मौलाना ताहिर अशरफी ने की, उसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो आपने देखा कि अवाम और वो जो पढ़ा लिखा तबका है वो कहाँ गलत है। एक शख्स जो आलम दीन होने का दावेदार है, वो शख्स कभी टीवी चैनल पे आके शराब पी के बैठ जाता है। कल वो नवाज शरीफ साहब के साथ था, फिर वो इमरान खान साहब के साथ था, फिर अब इस शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के भी साथ है। तो ये मुनाफिकत का जो एक रूज है जिस शख्स के यहाँ पाया जाता है, और वो अब उठ के हुकूमत के हक में हुकूमत की तारीफों के पुल बांधता है। ना सिर्फ पुल बांधता है बल्कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहता है कि पाकिस्तान भर के तमाम मदरसे और उनके तलबा वो भी आपके गुलाम ही ठहरे, हम आपकी बैत करते हैं। नाजरीन, मैं समझता हूँ कि जो उलमा और मशाइख का तबका है, इनका काम ये है कि ये तालीम दें और तरबियत करें, इस्लाह करें। इनका काम ये नहीं है कि ये हुकूमतों से मरात लें, पैसा लें, ज़ाती मफादात लें, अपनी नस्लों को संवार के सेट कर लें यहाँ पे, और जो चूरन बेचें वो ये कि ये मदरसों के तलबा और ये अवाम। यानी होना तो ये चाहिए कि अवामी मसाइल जो हैं, जो अवाम की सोच है, ये हुक्मरानों तक पहुँचाएँ, लेकिन ये हुक्मरानों के हाथों बिक जाते हैं और उनका बयानिया फिर अवाम में ला के फ्लोट करना शुरू करते हैं, उनके जहनों में ठूंसना शुरू करते हैं, जिसका कोई खातर खा नतीजा नहीं निकलता। और इनकी ये वो जो हम पिछले 2-3 साल से अपने इस चैनल के तवस्सुत से आपको बताना चाह रहे हैं कि ये वो तबका है, ये वो तबका है जिस पे तनकीद की जानी चाहिए, ये वो तबका है जो गलत कर रहे हैं, ये वो तबका है जिसे बतौर मिसाल दिखा के इंजीनियर मिर्जा जैसे लोग, फिर जो बेहतरीन उलमा हैं, जो वाकयातन दीन की तबलीग का काम कर रहे हैं, तरवीज का काम कर रहे हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। ऐसे जो मज़ारों के जो गद्दी नशीन हैं, इनकी मिसालें, ये चंदे इकट्ठे करते हैं, ये तावीज़ गंडे बेचते हैं, ये झूठी कहानियां अपने बुजुर्गों की सुनाते हैं, ये सुनाते हैं। इनकी सोच को तनकीद का निशाना बना के, आपको तस्वीर दिखा के, आपको एग्जाम्पल दे के, और तनकीद ओरिजिनली किस पे, इमेज किसका डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो हमारे जेन्युइनली विरसा है, हमारे सर के ताज हैं, वो औलिया अल्लाह जिन्होंने इस पूरे खित्ते में दीन इस्लाम की तरवीज के लिए और तबलीग के लिए कोशिशें की और अपनी एक कुटिया तक महदूद रहे। ये जो इंजीनियर मिर्जा कहता है ना कि मैं तो इस सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं हूँ, इंजीनियर तुम तो इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी इस वक्त हो कि तुमने 3 मिलियन सब्सक्राइबर इसी सिस्टम से गेन किए हैं। उन सब्सक्राइबर्स की वजह से तुम्हें यूट्यूब लाखों रुपया महीने में देता है, उसकी वजह से तुमने इज्जतें अवेल की हैं, तो तुम तो बहुत बड़े इनसे बड़े बेनिफिशियरी तो तुम हो। ये तो बेचारे सीधा सीधा अपना ढकोसला और झूठ बेच के जितने जोगे हैं ये उतना कर रहे हैं। तुमने तो उसको सोशल मीडिया की ताकत के साथ वसी पैमाने पर बेचा है, अपनी मुनाफिकत। ये तो वो चंद उलमा और प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने अपनी मुनाफिकत बेच रहे थे और उससे उनसे मफादात लेंगे अपने, और तुम तो पूरी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो, पूरी उम्मत को, पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें तुम कतई कामयाब नहीं हुए। मतलब इतने को कामयाब हो कि तुम्हें वो जो 25-30 लाख रुपया आता होगा, यहां तक तुम हो, लेकिन हो तुम इनसे बड़े मुनाफिक। हाँ, लेकिन जो तुम गलत काम करते हो वो ये है कि ये जो तुम्हारे जैसे मुनाफिक है, इनको दो, इनके ऊपर तनकीद, इनको दबा के रखो, इनको बिल्कुल पूरी तनकीद का निशाना बनाओ, और अवाम को ये
तालीम दो, तरबियत दो, सिखाओ कि ये झूठे फ्रॉडिये लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब ये बंदा इन फ्रॉडियों की और इन झूठों की और इनकी एग्जाम्पल दिखा के, इनकी तस्वीरें दिखा के, जब आपके ओरिजिनली जेन्युइनली जो आपके आबा व अजदाद, जो उलमा थे, जो आपके मशाइख थे, जो आपके औलिया अल्लाह थे, उनको ऊपर तनकीद करता है जो झूठ पर मबनी है, जो ओरिजिनली जो बेनिफिशियरी नहीं थे, ओरिजिनली जिन्होंने दीन की तबलीग का काम किया, ओरिजिनली जिन्होंने अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई, ओरिजिनली जिन्होंने हुक्मरानों से दूरी इख्तियार की, ओरिजिनली जिन्होंने हुक्मरानों के ऊपर तनकीद की, अवामी मसाइल उन तक पहुंचाए, ओरिजिनली जिन्होंने हुकूमतों को उनके गलत कामों के लिए तनकीद की और उनको बताया कि ये जो तुम लोग कर रहे हो ये दीन इस्लाम के मुनाफी है, जिसके नतीजे में जो उन्होंने गुर्बत भरी जिंदगी गुजारी, जो उन्होंने झोंपड़ियों में जिंदगी गुजारी, जिससे उन्होंने कोई फायदा नहीं लिया, जिन्होंने पल्ले से पास से बिठा के बड़ी बड़ी खानकाहें कायम की, वहां पे लोगों को लंगर खिलाए, वहां पे लोगों को अकोमोडेट किया, तालीम दी, तरबियत दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी, ये वही लेगेसी है जो अभी तक मदरसों की सूरत में चल रही है। और याद रखिए नाज़रीन एक बात कि मदरसों को हुकूमत डायरेक्टली उस तरह से फंड्स देती है, ये बहुत कम देती है या नहीं देती। मदरसे तो अपनी मदद आपके तहत, हमारे इस मुआशरे का वो वसी तबका जो अपने बच्चे को किसी स्कूल में नहीं भेज सकता, यूनिफॉर्म नहीं ले सकता, किताबें नहीं ले सकता, फीसें नहीं दे सकता, उनको वो इतनी तालीम और तरबियत कर देते हैं कि ना सिर्फ वो दुनियावी तालीम हासिल कर लेते हैं, वो दीन की तबलीग के ऊपर, दीन की तालीम के ऊपर भी उनकी दस्तरस हो जाती है और वो एटलीस्ट मुआशरे में जिंदा रहने की उनके अंदर वो सलाहियत आ जाती है। वरना वो बेचारे तो वर्कशॉपों में या भूख से रूल के मार जाएं। मदरसों में उन बच्चों को खाना दिया जाता है, यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, किताबें दी जाती हैं, तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है, सिखाया जाता है, इफेक्टिव ह्यूमन बीइंग्स बनाया जाता है। खामियां अपनी जगह, खामियां तो आपके सरकारी स्कूल के सेटअप में भी हैं, खामियां तो प्राइवेट स्कूल्स के सेटअप में भी हैं, बेतहाशा हैं, खामियां हर जगह हैं, उनकी अपनी तरह की हैं, इनकी अपनी तरह की हैं। लेकिन ये वही लेगेसी है जो खानकाहों में तालीम तरबियत देने वाली और लोगों को खाना देना, वहां पे लंगर का जो है वो इंतजाम करना और अवामुन नास की मदद से, लोगों की मदद से, ना कि हुकूमती चंदे से या हुकूमती पैसों से, बल्कि हुकूमतों से वो दूरी इख्तियार करते थे। सोच ये होती थी कि अगर आज हम बादशाह के दरबार में जाके बैठ जाएंगे तो लोग हमें बादशाह के ही मुसाहिबीन समझेंगे, लोग ये नहीं समझेंगे कि हम उनके साथ हैं, लोग हमें बादशाह के, हुकूमत वक्त के, सल्तनत के साथी समझेंगे, हमें ये समझेंगे कि हम उनसे मफादात ले रहे हैं। और उन्होंने कोई मफादात हुकूमतों से नहीं लिए। चूंकि वो मफादात नहीं लेते थे इसलिए वो बोल पाते थे हुकूमतों के खिलाफ, और इसीलिए उनको कभी भी मुनाफिकत नहीं करनी पड़ती थी। उनका एक स्टांस होता था, एक सोच होती थी, एक बयानिया होता था, एक नजरिया होता था जो उनकी ताहियात उनके साथ चलता था। वो नजरिए नहीं बदलते थे, वो बातें नहीं बदलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, मुनाफिक नहीं थे। और यहाँ पे अभी जो मुकाबला चल रहा है वो दोनों तरफ मुनाफिकीन है। एक तरफ मिर्जा मुनाफिक, दूसरी तरफ जो इस दौर के चंद उलमा। मैं बारहा नाज़रीन कह रहा हूँ कि सब गलत नहीं है, जो गलत हैं उसे गलत कहें, जो गलत कर रहा है उसकी निशानदही करें। लेकिन अभी भी ऐसे उलमा मौजूद हैं जो बेलौस अपने ज़ाती पैसा खर्च करके दीन की तबलीग का काम कर रहे हैं, उसकी तरवीज के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं। और आज भी वो लोग हुकूमती फैसलों के ऊपर जहां गलत होते हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं, बोलते हैं। वो मुनाफिकत नहीं कम करते हैं या नहीं करते, उनमें भी खामी है, लेकिन वो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि इस जमाने के हालात के मुताबिक वो बेहतरीन लोग हैं और अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि ताहिर अशरफी, मौलाना ताहिर अशरफी जैसे लोगों को दिखाकर, उनकी तस्वीरें दिखाकर इंजीनियर मिर्जा आपके हमारी नई नस्ल के ज़हनों को गुमराही की तरफ धकेल रहा है। वो ये कहता है कि चूंकि ये जो मशाइख बैठे हैं ये गलत हैं, इसलिए तमाम जितने हमारे औलिया अल्लाह थे वो गलत थे, ये बकवास है, ये गलत है, इन पे करो तनकीद तुम, लेकिन जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ की उनके ऊपर इस तरह मत भौंको। इन द सेम वे वो जब उलमा की बात करता है तो वो मौलाना ताहिर अशरफी जैसे उलमा जिन्होंने अपनी तोंदें बढ़ाई हुई हैं, जिन्होंने मफादात लिए हर दौर में, पैसा कमाया, गाड़ियां हैं उनके पास, पैसे हैं, वो दिखाता इनको है। लेकिन वो उलमा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां दीन के लिए, इल्म के लिए, तबलीग के लिए, तरवीज के लिए,
عوام کی تربیت کے لیے خرچ کر دی، وہ ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. چونکہ ان دونوں گروپس کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. طاہر اشرفی جیسے لوگوں کا بھی اپنا ایجنڈا ہے، اور نین مرزا تو ویسے ہی قادیانیوں یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو وہ تو آیا ہی یہ خرابی پیدا کرنے کے لیے. اور جب بھی ناظرین اس طرح کی کوئی خرابی پیدا کی جاتی ہے، یعنی انجینئر مرزا کا تو ایک صاف سا سیدھا فارمولہ ہے. آپ اسے کہیں کہ انجینئر صاحب جیل میں گئے، وہ کہتے ہیں جی بالکل، جتنے صحابی تھے سب نے تکلیفیں کاٹی تو میں بھی کاٹ رہا ہوں، جتنے انبیاء تھے سب نے تکلیفیں کاٹی میں بھی کاٹ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل جھوٹ نہیں بولتا، میں تو اس وقت یہ کہہ رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں وہ کہنے نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، وہ کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے اس کو جوتے پڑے. وہ کہتا ہے جی وہ صحابیوں کو جوتے پڑے ہیں، مارے پڑے ہیں، پتھر پڑے ہیں، آپ اس کو اریسٹ کر لے. وہ کہتا ہے جی صحابیوں کو، اولیاء اللہ کو بھی اسی طرح پڑی ہیں، انبیاء کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے. اس کی کوئی بات آپ نیگیٹو بتائیں وہ اس کے مطلب لوگوں نے کہا کہ جی یہ آپ یہ کہتے ہیں منجی ٹھوک دوں. وہ کہتا ہے منجی ٹھوکنا کوئی نیگیٹو ورڈ تو نہیں ہے. آپ کہتا ہے وہ کہتا ہے جی وہ لونڈے لپاڑے، وہ کہتا ہے لونڈے لپاڑے کوئی نیگیٹو ورڈ تو نہیں ہے. تو وہ اس طرح کا شخص ہے، اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ کن کا ایجنٹ ہے اور کیا کرنے آیا ہے، جو اپنی غلط بات کو بھی صحیح بتانا چاہتا ہے، اور ساتھ پھر اس کے قرآن سے ریفرنس بلا وجہ جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں، کوئی تک نہیں، نہ کوئی ترجمہ نہ کوئی تفسیر سے ملتا ہے، لیکن وہ ان کو ان کے ساتھ جوڑ کے اپنے بیانیوں کو بتاتا رہتا ہے. لوگ سادہ لوگ ہیں. کل بھی ایک صاحب میرے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ جی وہ قرآن و حدیث سے حوالے دیتا ہے. میں کہ جی جھوٹ، وہ 1 گھنٹے کی گفتگو میں 100 حوالے دیتا ہے قرآن و حدیث سے، جس میں سے 10 ہوتے ہیں جن کے سامنے وہ ڈسپلے کرتا ہے کہ یہ فلاں قرآن پاک کی حدیث ہے، فلاں قرآن پاک کی آیت ہے، فلاں نمبر ہے، فلاں اس کی سورہ ہے، اور اس کا حوالہ 10 وہ اور 10 ہی احادیث کے حوالے 20 ہو گئے. اور باقی 80 حوالے اس کے کیا ہوتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے. تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کا ریفرنس ہے. اور قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے کہہ کے آگے جو وہ بیان کرتا ہے اس میں سے آگے 80% باتیں غلط ہوتی ہیں. یعنی 80% اس کا جو ریفرنس دینے کا سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہے، یہ ہو گیا ریفرنس. یہ ریفرنس نہیں ہے. ریفرنس وہ جو باقی ماندہ 20% کہ آپ آیت کا حوالہ دیں، سورہ کا حوالہ دیں، پیج نمبر کا حوالہ دیں، یا حدیث کا ہے تو کتاب کا اور حدیث نمبر کا حوالہ دے کے بات کریں گے. وہ ایسا نہیں کرتا. فراڈی آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے. 80% اس کے جو وہ کہتا ہے میں تو قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرتا ہوں، وہ قرآن و حدیث کا حوالہ یہ ہوتا ہے قرآن پاک میں حدیث میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے. وہ لکھا ہی نہیں ہوتا. اور وہ جو کہتا ہے اس میں سے پھر 80% نہیں ہوتا. وہ اپنا اس کا من گھڑت ہوتا ہے، اپنی طرف سے ہوتا ہے، جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اور پھر منافقت اس کی ویسے ہی عروج پر ہے. یہ ہو گیا انجینئر مرزا. اب آئیے دوسری طرف طاہر اشرفی. طاہر اشرفی اگر کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، حافظ قرآن ہے، تو ظاہر ہے اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ترجمے پڑھے ہیں، تفسیریں پڑھی ہیں، علم اس کے پاس جینون ہے. لیکن اس کا جو استعمال وہ کر رہا ہے اپنی ذاتی فائدے کے لیے وہ غلط ہے. جو منافقت کر رہا ہے وہ غلط ہے. جو وہ حکومتوں سے مفادات لے رہا ہے وہ غلط ہے. جو حکومتوں کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتا وہ غلط ہے. تو یہ دونوں غلط ہیں، اور یہ دونوں طبقے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نہ صرف دین کو بلکہ علماء کی، جو ہمارے علماء جینوئنلی جو علماء ہیں جو دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسے لوگ، یہ ان کی شہرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہاں ڈاکٹر ذاکر نائک، کہاں انجینئر مرزا. لیکن وہ کہتا ہے جی ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں غلط تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں غلط تھا. یہ ہماری بدنصیبی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی طاہر اشرفی جیسے لوگ بھی جنہوں نے ہر دور میں حکومتوں سے مفادات لیے. ہمیں ان دونوں گروپوں سے بچنے کی ضرورت ہے ناظرین. دین اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو ان جیسے لوگوں سے بچانے کی ضرورت ہے، ملک کو ان جیسے لوگوں سے بچانے کی ضرورت ہے. اور یہ بات ہماری حکومتوں کو سمجھنی ہوگی کہ نہ انجینئر مرزا جیسے لوگ کسی حکومت کی تعریف کر کے اس کی کریڈیبلٹی میں اضافہ کرتے ہیں، نہ طاہر اشرفی جیسے لوگ کسی حکومت کی اگر تعریف کرتے ہیں تو حکومت کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں حکومت کی شہرت کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ہماری حکومتوں کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورے دیتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے بیانیوں کو تقویت دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی چھوٹ سکتی نہیں، آ سکتی نہیں. ان کے امیج نیگیٹو ہیں، یہ لوگ نیگیٹو ہیں، ان کی سوچیں نیگیٹو ہیں، فلاڈ ہیں. ان سے آپ کسی بھی قسم کی مدد کی یا بھلائی کی توقع نہیں کر سکتے. تو اس وقت امت کو اور ملک پاکستان کو
اس طرح کے دو منافقین کا، دو جھوٹوں کا، دو فراڈیوں کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی بھی اور پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے ان دونوں طرح کے طبقات سے۔ ان دونوں سے خود بھی بچیے، اپنے ارد گرد کو بھی بچائیے، اور جہاں اپنا منیمم مائنر ترین اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ دل سے ان کو غلط سمجھ سکتے ہیں، وہ ضرور کیجیے۔ جہاں آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیے تاکہ آپ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔